বন্ধুরা, আপনারা দেখুন, এত ছোট একটা মেয়ে কিন্তু একটা ঠাকুমার মতো একই রোদ্রে বসে বসে কি কাজ করছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। জিনিসটা কি আপনারা বুঝতে পারবেন কিনা না আমি এই ছোট্ট মেয়েটাকে জিজ্ঞাসা করি এই জিনিসটা কি, আর ও আপনাদেরকে বলবে যে জিনিসটা কি আর কিভাবে খেতে হয়। बोलो क्या चीज़ है? खिचिया। खिचिया, इसका नाम खिचिया है। हाँ। और ये क्या चीज़ से बनता है? मैदा। मैदा से। और कैसे खाना पड़ेगा? इसको सेक के खाएगा। सेक के? किसमें सेकेगा? गैस में। गैस में। अच्छा, ये मैदा से बनाता है। और बना के फिर इसको ऐसे गोल गोल कैसे हो गया? इसे बेलता है के রুটি के तरह। हाँ। আচ্ছা, তো আপনারা শুনতে পারলেন, চাউলের হয় আর এইটা রুটির মতো বেলেছে, আর রুটির মতো বেলে তারপরে শুকিয়েছে। এবার সবগুলোকে একসঙ্গে করে নিয়ে আসছে।